We gaan nu met de tilawat al-Quran en wil ik hierbij uitnodigen Hafiz Idjaz om de tilawat al-Quran te doen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. سائحات ثيبات بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Zojuist hebben wij op een prachtige wijze de recitatie uit de Heilige Koran
beluisterd. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal hiervoor zekerheid belonen. Amen. We gaan, het is een strakke programma. Subhanallah. En we gaan geen tijdverlies doen. Dus daarom gaan we gelijk beginnen met de openingsnaat sharif of een mankabat. En hiervoor wil ik uitnodigen mijn broeder Irshad al-Hussaini met zijn groep om de mankabat te presenteren. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Dus alhamdulillah, de naadgroep, de jongere naadgroep van al-Raza, alhamdulillah. Subhanallah. En deze jongeren die oefenen elke avond hier. Ze komen, ze offeren hun tijd op. En elke maandagavond komen ze hier om naad te lezen, alhamdulillah. En indien er belangstelling is hiervoor in de zaal, alhamdulillah, kunnen zij zich ook zonder aan te melden, kunnen ze op een maandagavond om 8 uur hier binnenkomen en dan kunnen ze hier aan sluiten. Mogen Allah tabarak wa ta'ala ons allemaal hiervoor de kracht geven. Amen. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah wa sallallahu alayka ya सरकार गौस-ए-आज़म नज़र-ए करम खुदारा सरकार गौस-ए-आज़म नज़र-ए करम खुदारा मेरा खालिका सा भर दो मेरा खालिका सा भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौस-ए-आज़म नज़र-ए करम खुदारा सबका कोई ना कोई सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है दुनिया में आसरा है मेरा अब जुज़ तुम्हारे मेरा अब जुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा सरकार गौस-ए-आज़म नज़र-ए करम खुदारा बड़ा आसरा समझ कर बड़ा आसरा समझ कर तेरे दर पे आ गया हूँ तेरे दर पे आ गया हूँ अच्छा हूँ या बुरा हूँ अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा सरकार गौस-ए-आज़म नज़र-ए करम खुदारा ख्वाजा पिया का सदका ख्वाजा पिया
گنجے شکر کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو میرا، میری لاج رکھ لو میرا، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث-ے-اعظم، نظر کرم خدا، جھولی کو میری بھر دو، جھولی کو میری بھر دو، میرا جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہیں گی دنیا، ورنہ کہیں گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا، پیرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث-ے-اعظم، میرا بنے ہے دولہا، میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، شادی رچی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث-ے-اعظم، نظر کرم خدا، یہ تیرا کرم ہے میرا، یہ تیرا کرم ہے میرا، یہ تیرا کرم ہے میرا، کہ بلا لیا ہے در پر، کہ بلا لیا ہے در پر، کہا روسیا فریدی، کہا روسیا فریدی، کہا آستا تمہارا، سرکار غوث-ے-اعظم، نظر کرم خدا، غوث-ے-اعظم، نظر کرم خدا، سرکار غوث-ے-اعظم، نظر کرم خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمدللہ، سب سے ایمان سر پر سجائے ہوئے، الحمدللہ۔ So juist heeft in de nagroep kunnen beluisteren. We gaan dus verder met het programma. Alhamdulillah, हमारे मेहमान इंग्लैंड से भी तशरीफ लाए हुए हैं, और क्योंकि हमारा मकामी नात खान हजरात जो है उनसे हमेशा हम और आप नात शरीफ सुनते ही रहते हैं, तो आज हम माजरत चाहते हैं उन लोगों से कि उनको आज नात शरीफ पेश करने की इस महफिल में मौका नहीं मिल सका। हालांकि कुछ लोगों ने दरख्वास्त भी की थी, लेकिन क्योंकि मेहमान जो दूर दराज से आए हुए हैं उनको सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बेताब है, बेचैन है, तो लिहाजा बिला ताखीर हम उन हजरात को 19 को दावत देंगे। इससे पहले कि हम उनको बुलाए तो हम चाहते हैं कि आप मिलकर नारा तकबीर और रिसालत लगा करके इस महफिल में गुनगुनाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद
میلاد النبی، ثنا خان مصطفیٰ۔ ہم مؤدبانہ طور پہ قاری زمان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت کو ہم آدھا گھنٹہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے مسجد انتظامیہ کا اور محترم حاجی علی صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، اور راجہ سعید صاحب اور ہمارے میسٹرڈم سے راجہ حفیظ الرحمان عاشق مدینہ، جو کہ الحمدللہ کافی موقع پہ حضور السلام کی محفل نعت کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ حضرات نے جشن غوث-ے-اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائے۔ مجھے 2-3 کلام پڑھوں گا انشاءاللہ، اپنے وقت میں ہی ختم کریں گے۔ ایک تو قاری اجاز صاحب کی فرمائش ہے، اور ایک راجہ حفیظ الرحمان صاحب کی ایک دو کلام جو ہے وہ اپنی پسند کی پڑھوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اور ماشاءاللہ جس طرح بچوں نے بڑا پیارا سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں یہ قصیدہ منقبت پڑھی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ ابھی آپ حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر کے حضور علیہ السلام کی مدینہ منورہ گنبد خضرا کا دل میں یہ نقش جمائیں، اور وجود ہمارے یہاں ہے لیکن ہماری سوچ، ہماری روح مدینہ ہونی چاہیے۔ اس محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آواز ملا کے، خوبصورت آواز ملا کے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد باری تعالیٰ سے شروع کریں گے، تھوڑا اللہ کا ذکر بھی ہو جائے۔ پڑھیے اللہ 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 میں وقت سحر ایک چمن میں گیا، اور کتنا خوبصورت شاعر کا تصور دیکھیے کہ میں وقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا، گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا، اللہ 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 میں نے بلبل سے پوچھا کہ اے باوفا، وقت سے کہیے سبحان اللہ، میں نے بلبل سے پوچھا کہ اے باوفا، گل پہ اس قدر کیوں ہے تیرا دل فدا، بولی اس بات کا تجھے کیا پتا، اس سے آئی پسینہ احمد کی بو، اللہ 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 اللہ
گل پہ اس قدری کیوں ہے تیرا دل فدا بولی اس رات کا تجھے کیا پتا آئی سے پسینہ آمد کی بو اللہ 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 الحمدللہ حمد باری تعالیٰ کی میں نے اپنے کلام کا آغاز کیے. اب ایک فرمائش جو قبلہ قاری صاحب نے کی تھی میں وہ پیش کروں گا. اور اس سے پہلے محترم راجہ حفیظ الرحمان صاحب کی جو نعت کی فرمائش ہے بڑی خوبصورت ہے, وہ میں چاہتا ہوں پہلے اس کی سی آغاز کیا جائے اور توجہ کے ساتھ آپ کلام سماعت فرمائیں. زمانے بھر کے ستائے ہوئے زمانے بھر کے ستائے ہوئے اور یا رسول اللہ تیری محفل میں آئے ہوئے زمانے بھر کے ستائے ہوئے ہیں تیرے یا رسول اللہ میرے مدنی لجپالا تیری محفل میں آئے ہوئے آ بھی جا کہ یا رسول اللہ کے دید ہو جائے آ بھی جاؤ کہ دید ہو جائے تیری محفل سجائے بیٹھے آ بھی جاؤ کہ دید ہو جائے تیری محفل سجائے ہوئے ہیں اور خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ پہ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آقا آپ آئے تو میرے بڑی گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا اور حشر میں بھی اس کو سینے سے لگائیں گے حضور جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا. اور نوجوانوں آپ کے لیے خوبصورت محفل سے جانے بھی شعر سنیں آپ. کیا شعر ہے؟ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں. حضور کی نعتیں سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ کی عشق کی شمع جلا لیں. عشق سرکار کی
ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اور اللہ کو حضور کا وسیلہ ایسا کتنا پسند ہے، شاعر کہتا ہے جب بھی مانگو تو، علماء کرام کی توجہ کے ساتھ، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، پھر کیا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ حضور کی نعت کے لیے ماحول کتنا خوبصورت ہے، اور نعت سنیے اب۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، پڑھیے وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، محبت کے ساتھ خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ نشانی کیا ہے کہ یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، پڑھیے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، بلند آواز سے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، یہ جو دل کو ہلکے ہلکے سرور آئے ہیں، بزم میں آقا ضرور آئے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، پڑھیے وہ آ رہے ہیں، جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، پڑھیے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے۔ بڑا خوبصورت شعر سنیے آپ، حضور کے دیوانے بیٹھے، حضور سے محبت کرنے والے سنیے۔ ہاں نہ مانے کوئی، نہ مانے کوئی یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے، نہ مانے کوئی یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے، کیا کہ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، پڑھیے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا آ رہے ہیں، حضور
اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ کی سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا آ رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے اس کلام کے ایک شعر جو ہے بڑا خوبصورت ہے اللہ شریف سنیے سبحان اللہ کہ زمان بھر کا ہے یہ قاعدہ کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمان بھر کا ہے یہ قاعدہ کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی نعتیں سنا آ رہے ہیں انہی کی نعتیں سنا ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی نعتیں سنا پڑھئے انہی کی نعتیں سنا رہے ہیں حضور تشریف لا آ رہے ہیں پڑھئے حضور تشریف لا رہے ہیں وہ دست شفقت اٹھا ہے ان کا ہلا جو آنچل تو دور لرزا ہاں وہ دست شفقت اٹھا ہے ان کا ہلا جو آنچل تو دور لرزا حضرات علماء کرام کلیم سمجھے وہ پھر دوبارہ کلیم سمجھے وہ پھر دوبارہ نقاب اپنا اٹھا رہے ہیں نقاب اپنا اٹھا رہے ہیں یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا شبی کیونکہ حضور کا میلاد پاک کا پہلا مہینہ گزرا اس پہ ایک شعر سن لیجئے نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں بڑی سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے اور آخری اس نعت کا مقطع سنیے اور یہ حضور کے ثنا خان جو آتا ہے کہ نعت پڑھتے رہے صاحب ان کے لیے شعر ہے یہ سب کے لیے کہ یہ نعت کوئی کا پاک منصب ملا ہے سردار جب سے مجھ کو انسان کو آباد اللہ دے تو حضور کی نعت پڑھے آباد کا حق یہی ہے کہ آقا کی نعت پڑھی جائے اور پھر اس کا
इतना मर्तबा सुनिए। ये नात कोई का पाक मनसब मिला है सरदार, जब से मुझको करम है उनका जिधर हूँ जाता, करम है उनका जिधर हूँ जाता, लोग सीने लगा रहे हैं जी, लोग सीने लगा आ रहे हैं, अदब से बैठो खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, सुना है कि आप हर रात के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ़े अपनी सदा रहे। ये मैंने राय हाफिज रहमान साहब की फरमाइश पे नात पढ़ी। अब दूसरी नात मैंने क़िबला कारी इजाज़ साहब जिनकी पीछे में नमाज पढ़ी है, इमाम भी है ना बारे में, उनका उतना जरूरी उनकी नात के 2 दिन शायर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी उर्दू का कलाम है, तो मिलके आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सब की हुजूर की, और इंशाल्लाह ये 18 मार्च को इंशाल्लाह मेरी हुजूर की बारगाह मदीना पाक में हाज़िरी हो रही फ़कीर की, और सब के लिए इंशाल्लाह वहाँ पे दुआ भी करूँगा कि सबको हुजूर की बारगाह की हाज़िरी नसीब हो। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, वापस से कहिए सुभान अल्लाह। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, पढ़िए मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, पढ़िए ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। रात तशरीफ रखें, अपने आने वाले मेहमानों को शामिल करते हैं। बड़ी ज़मीन, आप तवज्जो मेरी तरफ करें, इंशाल्लाह मेहमान आते जाते रहेंगे, आप हुजूर की बारगाह में हाज़िरी दें। बड़ी ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ऐसे ही आवाज बुलंद करके और हाथ खड़ा करके हुजूर की बारगाह में, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ये पीछे अगर रात की बात भी आए, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होगा। और मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों,
محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، جس من میں سما جائے وہ من بیلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ سیدنا غوث-ے-اعظم کی حسنی حسینی سید ہے نا، نجیب الطرفین سید تھا، حسنی حسینی سید ہیں۔ سنیے شعر اہل بیت کے والے سے، نبی کی آل کا دامن پکڑ لو جہاں والو، نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوگا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوگا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوگا۔ نبی کے پاک لنگر سے جو پلتے ہیں دن رات یارو، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں سنو یارو، ان کی زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا۔ ان کی زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا۔ اور زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا، کلی بولی چمن بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا، علی مولا، کلی بولی چمن بولا علی مولا، علی مولا۔ اور ابھی تھا پوچھنا مجھ سے نکیروں کا سوالوں کا، مگر میرا کفن بولا علی مولا، علی مولا۔ آخر میں دو منقبت کے شعر حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، پکارو شاہ جیلاں کو پکارو، آپ کو پکارنے کا موڈ ہے نا، اسی تو آئی ہیں ملد آباد کے ساتھ، پکارو شاہ جیلاں کو پکارو، جسے پکارنا ہو نا بلند آباد سے پکارتے ہیں، پکارو شاہ جیلاں کو پکارو، پکارو شاہ جیلاں کو پکارو، پھر کیا ہوگا؟ بدل جائے گی قسمت ہو، بدل جائے گی قسمت، بے سہارو پکارو شاہ جیلاں کو پکارو، پکارو شاہ جیلاں کو پکارو، یہ در محبوب سبحانی
بھکاری بن کے آؤ تاجدارو پکارو شاہ جیلا کو پکارو پڑھیے پکارو شاہ جیلا کو پکارو بدل جائے گی قسمت بدل جائے گی قسمت اور آخری شعر سنیے تمہارا کام ہے بیڑے ترانا تمہارا کام ہے بیڑے ترانا میری نیا بھی میرا میری نیا بھی میرا پار اتارو پکارو شاہ جی کو پکارو 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 شاہ جی کو پکارو بدل جائے گی قسمت بدل جائے گی قسمت بدل جائے گی قسمت بے سہارو Alhamdulillah. Zojuist heeft u een half uur vol kunnen genieten van de prachtige naat sharif die alhamdulillah Qari Saheb heeft voorgedragen. Mogen Allah tabarak wa ta'ala deze accepteren en ons allemaal zegenrijk belonen. Amen. We gaan nu verder met het programma en het wordt dus nu een Qadir en dan ook in het Nederlands. En het is zoals u weet namelijk ook Oers Mubarak van de grootste Sofi, Sultan der Awliya, onze Piro Murshid, Hazrat Gauss-al-Azam, Pirano Pir Dastagir, محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید Abdul al-Gilani, al-Hasani, wal-Hussaini radiyallahu ta'ala anhu. En over dit onderwerp nodig ik uit dan Hazrat Moulana Aaftab Mohammad Ashrafi Saheb Damat Barakatum al-Aliyah om hier voor de microfoon te komen. We gaan hem verwelkomen naar middels naar takbir en naar risalat. Naar takbir, naar risalat, ulama ahl sunnah. MashaAllah, subhanallah. Allahumma amin al-Fatiha Sharif. اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بستاراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسین دارت دشمن ہمیشہ پرہم با ذکر دوز دارت سرورا شاہ کریم رستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ما یک نظر کن سوے ما یک نظر کن سوے ما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا كريم يا شفيعي يا محمد رسول الله. Eerwaarde ulama-ikram, beste aanwezigen, geliefde broeders en zusters, lieve kinderen, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ik wil van harte het bestuur van Masjid al-Raza feliciteren dat zij, alhamdulillah, zo'n zegenrijke, kleurrijke en sfeervolle milad en URS hebben mogen organiseren, alhamdulillah. Waar we dan ook kijken, waar we dan ook zitten, voelen we de rahmat van Allah tabaraka wa ta'ala. Tegelijkertijd feliciteer ik ook de jongeren, alhamdulillah, die de mankabat hebben voorgedragen. Het is een bijzonder teken. Het is een bijzondere daad en werkelijkheid dat als wij in deze tijd op de hoofden van deze jongeren een tulband kunnen laten binden, een pagri kunnen zetten, alhamdulillah, dat is succes voor jongeren, alhamdulillah. Succes voor jongeren, alhamdulillah. Ik bedank ook de voorzitter Haji Ali Sahab, die mij met heel veel liefde heeft uitgenodigd om hier aanwezig te zijn. Mogen Allah tabaraka wa ta'ala onze aanwezigheid in zijn hof accepteren. Voordat ik naar de mahfil kwam, zat ik te denken, het is een mahfil naat. Er zal veel naat gelezen worden. Er is een URS sharif. Er zal veel manqabats ook gelezen worden. En toen kwam er een hadith in mijn hoofd, waarin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vermeldt: innamal a'malu bin niyat. Alle daden zijn gebaseerd op onze intenties. Alle daden zijn gebaseerd op onze intenties. Wat betekent dat het maakt niks uit welke intentie wij nemen. Als wij goede intenties nemen, zullen wij die ajr van Allah tabaraka wa ta'ala krijgen. Dat zegt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toen kreeg ik vandaag het bericht, alhamdulillah, dat we ook in de gelegenheid zullen zijn straks, inshallah, om tabarrukaat, de ziyarat te doen van tabarrukaat van Sayyidina Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala. Toen nam ik de intentie thuis. Vorige week
kreeg ik het bericht, toen ik mijn Piro Murshid sprak, zei hij, ik vroeg aan hem, Hazrat, bent u op dit moment druk? Toen zei hij, ji haan, मैं इस वक्त बगदाद शरीफ की तरफ जा रहा हूँ. Hij zei, ik ga nu naar Baghdad Sharif. Hij was de voorbereidingen aan het treffen in mijn hart. Had ik een gevoel van, ja Allah, wanneer mag ik hazri geven in Baghdad Sharif? En toen ik vandaag hoorde dat er hier tabarrukaat aanwezig is van Huzur Sayyidina Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu, nam ik de intentie om hier naartoe te komen, om de ziyarat te doen van deze tabarrukaat, alsof Gauss-al-Azam aanwezig is en ook naar mij kijkt. Alsof Gauss-al-Azam ook aanwezig is en ook naar mij kijkt. Alhamdulillah, mijn beste mensen. Mogen Allah tabaraka deze zegenrijke mahfil accepteren, inshallah. Ik wil een paar gedichten van Mankabat, inshallah, voordragen. Droed Sharif, Allahumma salli ala Sayyidina Moulana Mohammad. Gauss-al-Azam Shah Jilan, چشم و چراغ مولا علی، غوث-ے-اعظم شاہ جیلان، چشم و چراغ مولا علی، تجھ سے ہے روشن نور ولایت، مظہر شان نور نبی. تیرے قدم کی برکت بے شک کا ہو جائے دھنی. غوث-ے-اعظم شاہ جیلان، چشم و چراغ مولا علی. اس کے نصیب کا کہنا کیا ہے، ہو جائے جو تیرا غلام. اس کے نصیب کا کہنا کیا ہے، ہو جائے جو تیرا غلام. اس نسبت سے لاج ہے قائم، پایا ہے ولیوں کا ولی. غوث-ے-اعظم شاہ جیلان، چشم و چراغ مولا علی. شمع ہدایت بن کر چمکی، نسل تمہاری عالم میں. شمع ہدایت بن کر چمکی،
नस्ल तुम्हारी आलम में आज उन्हीं जलवों का उजाला छाया है दुनिया में सभी। गौस-ए-आज़म शाह जीना चश्मो चिराग मौला अली। This month of Sahebdin, those Sheikh Azam, Allah Masjid Izhar Ashraful Ashraf al-Gilani rahmatullah ta'ala alayhi, the last shidr for akhir nazar barok se naam inko अपनी हालत क्या मैं बताऊं, कैसा है इज़हार तेरा। अपनी हालत क्या मैं बताऊं, कैसा है इज़हार तेरा। तो करम सरकार हो मुझ पर, पूरा करो अरमान दिली। गौस-ए-आज़म शाह जीना चश्मो चिराग Allah tabarak wa ta'ala vermeldt in de heilige Koran: O gelovigen, ja ayyuhalladhina amanu, o mensen die geloven, o mensen die geloven in de eenheid van Allah tabarak wa ta'ala, o mensen die geloven in de laatste profeet Mohammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, o mensen die geloven in de Koran, o mensen die geloven in de woorden van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vrees voor Allah. Ittaqullah betekent vrees voor Allah tabaraka wa ta'ala. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt daarna: Wakunu ma'as sadiqin. Vrees niet alleen voor Allah, maar daarnaast wees ook met diegenen die oprecht zijn. Wees met diegenen die oprecht zijn. Allah tabarak wa ta'ala zegt: O gelovigen, vrees voor Allah. Wat betekent vrezen voor Allah tabarak wa ta'ala? Namaz lezen. Weten dat je een dag voor Allah tabarak wa ta'ala zal staan. En dat je je verantwoordelijkheid zal moeten afleggen over je daden, wat jij wel hebt gedaan en wat je niet hebt gedaan. Wanneer wij daaraan denken, wanneer wij eraan denken dat wij Allah tabarak wa ta'ala tegemoet zullen komen, voor Allah tabarak wa ta'ala zullen staan, en dat wij verantwoordelijkheid moeten afleggen, dan een persoon die vreest voor Allah, wanneer de tijd van namaz aanbreekt, weet die persoon dat hij wuzu gaat maken en dat hij op een musalla gaat staan. Hij of zij op een musalla gaat staan om Allah te aanbidden. Met andere woorden, om met Allah te communiceren. Alhamdulillah. Vrees voor Allah tabarak ta'ala betekent ibadat verrichten. Maar Allah tabarak ta'ala zegt: alleen vrezen voor mij is nog niet genoeg. Een persoon die zijn moeite doet om namaz te lezen, een persoon die zijn moeite doet om zakat te geven, een persoon die zijn moeite doet om naar hajj te gaan, om de arkaan van hajj op de juiste manier te verrichten. Een persoon die moeite doet wanneer het Mahe Ramzan is, wanneer het de heilige maand Ramadan aanbreekt, doet een persoon moeite om de hele dag te vasten. Allah tabarak wa ta'ala zegt: dat valt allemaal onder vrezen voor Allah tabarak wa ta'ala. Dat we moeten vrezen voor Allah tabarak wa ta'ala. Maar Allah zegt: je hebt je namaz gelezen, dat betekent dat je vreest voor mij.
Je hebt zakat gegeven, dat betekent dat je vrees hebt voor mij. Je bent naar Hajj gegaan, dat betekent dat je vrees en liefde hebt voor mij. Je hebt in de maand Ramadan gedurende zoveel dagen heb je gevast. Dat betekent dat je vrees voor mij hebt. Maar Allah tabarak wa ta'ala vermeldt in de heilige Koran: o gelovigen, niet alleen moeten jullie voor mij vrezen, niet alleen moeten jullie een namaz verrichten, niet alleen zakat geven, niet alleen hajj verrichten, niet alleen goede daden doen, maar daarnaast moet je zijn met diegenen die oprecht zijn. Je moet je namaz lezen, maar je moet daarnaast ook met je hart bij Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala zijn, alhamdulillah. Je moet vasten in de maand Ramadan. En daarnaast moet je hart ook bij de Sahaba-ikram, waarover Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vermeldt: Ashabi kan nujum. Als wij kijken in de nachturen, als wij kijken naar de hemelen, zijn de hemelen helemaal donker. Maar alhamdulillah, Allah tabarak wa ta'ala heeft om de hemel te verlichten, heeft Allah tabarak wa ta'ala de hemelen versierd met sterren, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vermeldt: Ashabi kan nujum. Mijn metgezellen zijn als de sterren, alhamdulillah. Mijn metgezellen zijn als de sterren. Dat betekent, mijn beste mensen, wij moeten ibadat doen. Wij moeten Allah tabarak wa ta'ala aanbidden. Maar naast het aanbidden van Allah tabarak wa ta'ala, zegt Allah tabarak wa ta'ala, geeft hij een opdracht: wakunu ma'as-sadiqin, और हो जाओ सच्चों के साथ. Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu, हुजूर सैयदना सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हैकल नूरानी radiyallahu ta'ala anhu is alhamdulillah die wali van Allah tabarak wa ta'ala, die geliefde van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die vermeldt: qadami hazihi ala raqabati kulli waliyillah. Subhanallah. Gauss-al-Azam vermeldt, en hij zegt niet zomaar, maar hij zegt met de faizaan van zijn overgrootvader, de faizaan van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vermeldt hij dat mijn voeten zijn op de schouders van alle awliya. En op mijn schouder is de voet van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elke wali die in zijn tijd heeft geleefd of daarna heeft geleefd, alhamdulillah, accepteert door Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala als de leider der walis, alhamdulillah. Als de leider der walis. Mijn beste mensen, vele awliya-ikram hebben geschreven over deze gezegde. Eén gezegde van Khwaja Gharib Nawaz, Mu'inuddin Chishti, Ataya Rasul, Sarkari Ajmeri radiyallahu ta'ala vermeld, toen Hazrat Gauss-al-Azam dit zei, dat mijn voeten op de schouders zijn van alle awliya, zijn Khwaja Gharib Nawaz, Sultan al-Hind zei: ja, Gauss-al-Azam, uw voeten zijn niet op mijn schouder, maar uw voeten zijn op mijn ogen. Dat is de martaba, de maqam van Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu. Mijn beste mensen, Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu heeft ook veel zaken voor ons achtergelaten. Wij alhamdulillah nemen de naam van Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu. Wij hebben liefde voor Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu. Maar daarnaast heeft Huzur Gauss-al-Azam ook verschillende boeken geschreven. Ook verschillende boeken achtergelaten. Waarom? Om de mensheid te laten zien wat hij in zijn leven heeft gedaan, heeft hij ook overgelaten aan ons, alhamdulillah. Zodat wij dat kunnen lezen, dat kunnen bestuderen en daarop kunnen praktiseren, alhamdulillah. Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu vermeldt: wanneer je een zoeker bent, een zoeker, dit zijn een paar lessen van Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu. Wanneer je een zoeker bent, een zoeker naar wie? Naar wat? Naar Allah tabarak wa ta'ala. Wanneer je een salik bent, wanneer je een persoon bent die zijn hart wilt reinigen, wanneer je een persoon bent dat je jezelf, je hart wilt richten op Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, op het levensdoel
op de nabijheid van Allah tabarak ta'ala zegt Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala, waak dan in de nachten. Subhanallah, subhanallah. Waak dan in de nachten. Waarom? In de nachturen kijkt Allah tabarak wa ta'ala en ziet Allah tabarak wa ta'ala dat de mensen aan het rusten zijn. Maar daartussen zijn er bepaalde dienaren, alhamdulillah, die hun slaap verbreken, die hun slaap opofferen. Waarom? Om niet zomaar hun tijd door te brengen, maar die personen die wuzu gaan verrichten en in de nachturen hun slaap opofferen om in eenzaamheid, in alleenheid te verkeren met Allah wa ta'ala, met de liefde van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dat zijn een van de gezegden van Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala. Mijn beste mensen, een boodschap voor vanavond. Wij moeten proberen om de awliya, ikram, ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in, de vrienden van Allah tabarak wa ta'ala ook als vrienden te accepteren. En het betekent dat als je een vriend van Allah tabarak wa ta'ala als je eigen vriend accepteert, dan hoor je ook datgene proberen te doen wat die persoon heeft gedaan. Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala heeft het over de ibadat van Allah tabarak wa ta'ala, de liefde voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laten we kijken hoe groot de liefde was van Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mijn beste mensen, deed martaba durood sharif, Allahumma salli ala Sayyidina Moulana Mohammad wa ala Sayyidina Moulana Mohammad wa barik wa salli alayhi. Salatu wa salamun alayka ya Sayyidi ya Habibi ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hazrat Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala heeft zijn leven doorgebracht in de ibadat voor Allah tabarak wa ta'ala. In de khidmat van dien. Hij heeft eerst kennis vergaard. Na het kennis vergaard te hebben, op 18-jarige leeftijd toen hij naar Baghdad Sharif ging, heeft hij kennis vergaard. Daarna heeft hij ook lessen gegeven. Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala gaf in het begin geen taqrir. Als we zijn boeken lezen die hij geschreven heeft en die geschreven zijn over hem, gaf Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala in het begin nog geen taqrir. Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala vermeldt op een dag dat hij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in zijn dromen zag. Hij zag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in zijn dromen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als u meer rahmat en barakat wilt krijgen en meer ervaren, hou alsjeblieft Gumbad de Khazra voor u. En de Gumbad van Gauss-al-Azam voor u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam komt in de droom van Gauss-al-Azam radiyallahu anhu en zegt: o zoon van mij, o kleinzoon van mij, waarom geef je geen taqrir? Waarom geef je geen khutbah? Waarom geef je geen lezingen? Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala vermeldt over Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ik ben pas in Irak, ik ben pas in Baghdad. Hoe kan ik voor de mensen van Baghdad spreken? Omdat ik van buitenaf ben gekomen. Wat heeft Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gedaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft 7 keer zijn speeksel Mubarak in de mond gezet van Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu anhu. Zijn speeksel Mubarak in de mond van Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu gezet, alhamdulillah. Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu anhu vermeldt daarna een keer, toen hij de eerste keer taqrir ging doen, toen zag hij veel mensen bij elkaar komen. En het is heel normaal dat als er veel mensen zijn, dat je dan hard moet spreken. Je moet hard praten, zodat de laatste persoon je normaal kan horen hoe de eerste persoon je kan horen. Mijn beste mensen, als deze microfoon hier niet was, zouden de mensen die achterin zitten, zouden mij niet kunnen horen. Maar Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu, door de karam en de gunsten die Allah tabarak wa ta'ala hem heeft gegeven, in zijn mahfil, in zijn mahafiz, waar hij de boodschap van islam predikte,
kwamen er meer dan 70.000 mensen. Allahu Akbar. Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu, wanneer hij zijn takrir gaf, wanneer hij zijn bayan gaf, dan hoorde de laatste persoon zijn takrir op dezelfde manier hoe de persoon hoorde die in de eerste rij zat. Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu. En Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu vermeldt, eens wanneer ik takrir aan het geven was, zag ik dat Hazrat Ali radiyallahu ta'ala naar mij toe kwam. Hij zag dat Hazrat Ali radiyallahu ta'ala naar mij toe kwam en hij zette 6 keer zijn speeksel Mubarak in mijn subhanallah. Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala vroeg, ja Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala, o Ali, waarom heb jij 6 keer gezet en niet 7 keer? Hazrat Ali zegt, het is uit respect van Rasulullah. Uit respect voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft 7 keer zijn speeksel Mubarak in uw mond gezet. Ik kon het ook doen, maar ik heb respect voor Rasulullah ook bij 6. Ishq van Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en voor Allah tabarak wa ta'ala. Mijn beste mensen, zoveel liefde had Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mensen maken hun ogen dicht. Mensen voorbereiden hun nachten om te slapen en om de ziyarat en die daar in hun dromen van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te doen. Hadrat Sheikh Bayezid Bustani rahmatullah ta'ala alayhi vermeldt en zegt in het Urdu, लोग आंख बंद करते हैं सोने के लिए, लोग आंख बंद करते हैं सोने के लिए, हम दीदार यार के लिए आंख बंद करते हैं. Hadrat Sheikh Bayezid Bustani rahmatullah vermeldt, de mensen maken hun ogen dicht om te slapen. Ik maak mijn ogen dicht om Rasulullah te zien, alhamdulillah, de nachturen. Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu was eens een lezing aan het geven, een takrir aan het geven. In zijn mahfil zat er één geleerde, Sheikh Ali. Een geleerde van die tijd zat laag tussen de mensen. Op de vloer zat hij. En Huzur Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu was op een verhoging, was hij takrir aan het geven. En moet u nagaan, Huzur Gauss-al-Azam geeft takrir. En deze sheikh valt in slaap. Als iemand hier in slaap zou vallen, zouden we elkaar even aantikken. Je moet niet slapen, hè? Dat is takrir, hè? Maar die sheikh viel in slaap. Maar zijn slaap was niet zomaar een slaap. Hij viel in slaap tijdens de takrir van Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu. En begon de ziyarat van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hij begon Rasulullah in zijn dromen te zien. En met Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam begon hij een gesprek te voeren. Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu was takrir aan het geven. Op dat moment stapt Gauss-al-Azam van zijn verhoging af. En staat met veel respect met zijn handen gebogen. Toen deze sheikh wakker werd, toen zei hij tegen Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu, o Gauss, o Abdul Qadir Gilani radiyallahu ta'ala anhu, ik ben net in slaap gevallen en ik heb Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gezien. Wat zegt Gauss-al-Azam? O Sheikh Ali, daarom wat jij in jouw dromen hebt gezien, heb ik met mijn ogen open gezien. Uit die respect. Uit die respect, omdat jij Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ziyarat hebt gedaan, die daar hebt gedaan in jouw dromen. Uit die respect ben ik afgestapt van het podium en heb ik alhamdulillah mijn handen gebonden uit respect voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dezezelfde Sheikh Ali vermeldt dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aan mij heeft vermeld, aan mij heeft gezegd, o ummati, o volgeling, wees altijd met Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala. De tafsir en de uitleg, wakunu ma'as-sadiqin, en wees met diegenen die oprecht zijn. Mijn beste mensen, de tijd is kort. Een laatste boodschap dat ik wil geven. Deze ayat betekent dus dat wij moeten vrezen voor Allah tabarak wa ta'ala. Waarom moeten wij vrezen? Wanneer wij voor Allah zullen staan, wat voor antwoord zullen wij geven over onze daden?
Wat voor antwoorden zullen wij geven over datgene wat wij hebben verricht? Maar daarnaast, vrees voor Allah tabarak wa ta'ala. En wees met diegene die oprecht is. Wees met Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala anhu. Wees met Nawaz radiyallahu ta'ala anhu. Wees met Mahbub Ilahi radiyallahu ta'ala anhu. Wees met Makhdoom Ashraf Jahangir Simnani radiyallahu ta'ala anhu. Elke wali is een vriend van Allah tabarak wa ta'ala. Elke metgezel van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is in de nabijheid van de profeet en Allah tabarak wa ta'ala. Wees met diegenen. Eén laatste boodschap, mijn beste mensen. Eenheid is ons kracht. Eenheid is ons kracht. En Allah zegt: Wakunu ma'as-sadiqin. Wees met diegenen die oprecht zijn. Dat betekent, als wij van iemand horen, ik ben Qari, dan weten wij alhamdulillah dat hij onze Sunni-broeder is. Alhamdulillah. Als wij van iemand horen, ik ben een Naqshbandi, dan weten wij hij is onze Sunni-broeder. Als wij van iemand horen, ik ben een Chishti, dan weten wij alhamdulillah dat hij een Sunni-broeder is. Als iemand zegt ik ben een Ashrafi, dan weten wij dat hij een Sunni-broeder is. Al deze verschillende kleuren zijn kleuren die afkomstig zijn van de gumbat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, van de faizaan van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mogen Allah tabarak wa ta'ala ons aanwezigheid in zijn hoofd accepteren, deze woorden in zijn hoofd accepteren, en mogen Allah tabarak wa ta'ala zeer zeker zullen wij inshallah vandaag de faizaan van Rasul Gauss-al-Azam radiyallahu ta'ala krijgen. Shukriya wa ma'alayna ila al-balagh al-mubin. Alhamdulillah. Ik hoop dat jullie allemaal prachtig hebben genoten, alhamdulillah, van deze prachtige lezing die zojuist is gehouden door onze schriftgeleerde Moulana Aaftab Mohammad Ashrafi Saheb.